हेलो पिला माने आमे गत वीडियो रे 200 क्वेश्चन आमे डिस्कशन कर सारी। आज आम यही वीडियो रे आमे कौन ना आउ 300 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा। ठीक अच्छे, चलो समय बदल आरंभ करवा। तुम फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख ना, बौद्ध धर्मर प्रथम परिषद क्यों राजा समय रही, क्यों राजा समय रही पिला माने जल्दी जल्दी आंसर कह ना। सठिक आंसर हो कौन ना अजात शत्रु, ऑप्शन सी हो सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर प्रथम शिष्य किए महावीर प्रथम शिष्य ना जमाली, किए ना जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्मर क्यों शाखा मूर्ति पूजा को ग्रहण करते, क्यों शाखा पिला माने ना ऑप्शन बी महाजन, क्यों शाखा ना महाजन हो सठिक आंसर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य जीवन शेष समय क्यों धर्म ग्रहण करते, क्यों धर्म ग्रहण करते ना जैन धर्म, क्यों धर्म ना जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चंद्र क्यों स्थान स्तंभर अणा, अशोक चक्र क्यों स्थान स्तंभर अणा, क्यों स्थान स्तंभर देख ऑप्शन देख आंसर कौन हम ना सारनाथ, क्यों आंसर हो सारनाथ, ऑप्शन बी। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, मौर्य शासन रे पौर काहाकू कहा, मौर्य शासन रे पौर काहाकू कहा ना नगर प्रशासन को, ऑप्शन बी जो सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों गुप्त राजा विक्रमादित्य उपाधि धारण करते, क्यों गुप्त राजा पिला माने ना द्वितीय चंद्रगुप्त हो सठिक आंसर, जे बी कौच ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक सुश्रुत क्यों पुस्तक रचना करते, क्यों पुस्तक रचना करते पिला माने आम तो समस्त जानीदेव कौन ना ऑप्शन बी सुश्रुत संहिता, बी कौच ठीक सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुंफार चित्रकला क्यों जुगर अटे, अजंता गुंफार चित्रकला क्यों जुगर अटे पिला माने क्यों जुगर ना गुप्त जुगर, क्यों जुगर ना गुप्त जुगर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्यों विदेशी परिव्राजक ओडिशार पुष्पगिरी विश्वविद्यालय विषय वर्णना करिसेंती, क्यों परिव्राजक पिला माने फायान हुएनसांग इबन बतुता बर्नायर, यार सठिक आंसर हो कौन ना हुएनसांग हो सठिक आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद पुस्तकर लेखक किए, जल्दी जल्दी आंसर कह ना। किताब उल पुस्तकर लेखक किए ना आल बेरुणी, किए ऑप्शन ए आल बेरुणी जो सठिक आंसर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहा नाम रे नामित, तो कुतुब मीनार कहा नाम रे नामित, कहा नाम रे पिला माने खतियार काकी हो सठिक आंसर, का ऑप्शन बी हो सठिक आंसर, खतियार काकी हो सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 13 नंबर क्वेश्चन, दिल्लीर क्यों सुल्तान रक्त और लौह नीति अवलंबन करते, क्यों सुल्तान पिला माने ना यार सठिक आंसर हो कौन ना बालबन, किए ना ऑप्शन ए बालबन हो सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों मुगल सम्राट जिजिया कर उठाई देतिले, क्यों मुगल सम्राट पिला माने जल्दी जल्दी आंसर कह ना, सठिक आंसर हो कौन ना अकबर, किए ना अकबर उठाई देथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर आत्मजीवनी अकबरनामा केतोटी भागरे विभक्त, केतोटी भागरे विभक्त 2 3 4 5 केतोटी भागरे विभक्त, सठिक आंसर हो कौन ना 3 भागरे विभक्त, केते भागरे ना 3 भागरे विभक्त। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किए निर्माण करते, जो मयूर सिंहासन थिला सेटा किए निर्माण करते पिला माने, किए ना शाहजहां, किए शाहजहां निर्माण करते, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, भक्ति आंदोलन संत रामानुज क्यों मतवाद प्रवर्तक थिले, भक्ति आंदोलन संत रामानुज क्यों मतवाद प्रवर्तक थिले, क्यों मतवाद पिला माने जल्दी जल्दी आंसर कह ना, सठिक आंसर हो कौन ना ऑप्शन बी विशिष्टाद्वैत धर्मर थिले, ओके संत थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, चैतन्य महाप्रभु ओडिशार क्यों राजा समय पुरी आसी, क्यों राजा समय पुरी आसी श्री चैतन्य ना सठिक आंसर हो किए ना प्रताप रुद्रदेव, किए ना ऑप्शन बी प्रताप रुद्रदेव समय आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड केबे प्रणयन होइतिला,
କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ କୋଡ଼୍ କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ନା 1793 ମସିହାରେ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ କୋଡ଼୍ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ନମ୍ବର। କେଉଁ ସହରକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ରାଜଧାନୀ କୁହାଯାଉଥିଲା? କେଉଁ ସହରକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ରାଜଧାନୀ କୁହାଯାଉଥିଲା? କାହାକୁ? ନା ସିମଲାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ନା ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ। କିଏ? ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 22 ନମ୍ବର। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ନା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। କିଏ ଥିଲେ? ନା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନା 1920ରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? କେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ? ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବେଲଗାଁও। କ'ଣ? ନା ବେଲଗାଁও। ମନେ ରଖିଥିବ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର। ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ କର ବା ମର ସ୍ଲୋଗାନ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଦେଇଥିଲେ? ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହ। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଦେଇଥିଲେ? ଆଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଭାରତ ଛାଡ଼। ଅପସନ୍ ସି। ଯେ ଅପସନ୍ ସି କହୁଛ ଠିକ୍, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଦସ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହ। ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଏ? ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସବେ ଥିଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ମାଲତୀ ଚୌଧୁରୀ ନା ସବେ ଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ସଦସ୍ୟ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଜାଣିଥିବ। କେଉଁଟା ଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା, ତାପରେ ପ୍ରଥମେ କଟକ ଥିଲା, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କିଏ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି? କେତୋଟି ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି? ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହ। କେତୋଟି ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି? 8, 10, 12, 15। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 12ଟି। କେତେ? ନା 12ଟି ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ, ପ୍ରିମ୍ବଲକୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହ। ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନା ଯଶୋଧରା। କ'ଣ? ନା ଯଶୋଧରା। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଜୈନ ଧର୍ମରେ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତର ପଞ୍ଚମ ବ୍ରତଟି କିଏ ଯୋଗ କରିଥିଲେ? କିଏ ଯୋଗ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚମ ବ୍ରତଟି? ନା ମହାବୀର। କିଏ? ନା ମହାବୀର ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 33 ନମ୍ବର। ସାରନାଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଶୀର୍ଷରେ କେଉଁ ପଶୁର ଚିତ୍ର ନାହିଁ? ସାରନାଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଶୀର୍ଷରେ କେଉଁ ପଶୁର ଚିତ୍ର ନାହିଁ? ସିଂହ, ହାତୀ, ଷଣ୍ଢ, ହରିଣ। ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ହରିଣ। ଅପସନ୍ ଡି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ସମାହର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସମାହର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ବିଚାର କରିବା, ଗୁପ୍ତଚର ବୃଦ୍ଧି। ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 35 ନମ୍ବର। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ଦକ୍ଷିଣାପଥର ରାଜାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? କେତେ ଥିଲା? ଦକ୍ଷିଣାପଥଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା? ନା 12। କେତେ? 12 ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ଆଇନର ଜନକ କିଏ ଥିଲେ? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ଆଇନର ଜନକ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ନା ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ। ଏ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ? ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତେ କରିଥିଲେ। 3 ଜଣ ସମସ୍ତେ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ସୁଲତାନ ସାଙ୍କେତିକ ମୁଦ୍ରା ଟୋକେନ୍ କରେନ୍ସି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ
सुल्तान पिला माने जल्दी जल्दी आंसर कह। सठिक आंसर हो कौन ना ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आरिज इ मुमालिक विभाग कहा सहित संपृक्त। आरिज इ मुमालिक विभाग कहा सहित संपृक्त। कहा सहित संपृक्त न्याय शिक्षा सामरिक धर्म ना सठिक आंसर हो कौन ना सामरिक। ऑप्शन सी जी कौच ठीक सामरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल क्योंठारे अवस्थित। पंचमहल क्योंठारे अवस्थित जल्दी जल्दी आंसर कह ना कौन हो ना फतेहपुर सिक्री। ऑप्शन सी जी कौच ठीक फतेहपुर सिक्री। नेक्स्ट मोगल कलारे चित्रकला कहा समय शीर्ष सीमार पहुँची। मोगल कलारे चित्रकला कहा समय शीर्ष सीमार पहुँची। क्या समय पिला माने ना जहांगीर समय। क्या समय ना जहांगीर समय। सिख शब्दर अर्थ कौन। सिख शब्दर अर्थ कौन कौन पिला सिख शब्दर अर्थ ना शिष्य। ऑप्शन बी सिख शब्दर शिष्य। नेक्स्ट सूफी सन्त मानक रहिबा स्थान को कौन कहुए। सूफी सन्त माने रहिबा स्थान को कौन कहुए कौन कहुए खानकाहा खानसाहा जोटा कहुए खानकाहा खानसाहा खानसा कहुए। ओके नेक्स्ट देखा 44 नंबर 244 नंबर बंगाल द्वैत शासन किए प्रचलन करते। डुअल गवर्नमेंट किए प्रचलन करते बंगाल किए करते पिला माने ना रॉबर्ट क्लाइव। किए ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। केते सिंपल क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रार्थना समाज किए प्रतिष्ठा करते। प्रार्थना समाज किए प्रतिष्ठा करते जल्दी जल्दी आंसर कह किए करते आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंगे करते। ऑप्शन ए जी कौच ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 विद्रोह समय मोगल सम्राट किए थे। 1857 विद्रोह समय मोगल सम्राट किए थे ना बहादुर शाह जाफर। के बहादुर शाह जाफर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सभ्यतार अग्रदूत भावे किए जनाशुना। भारतीय सभ्यतार अग्रदूत भावे किए जनाशुना पिला माने सठिक आंसर हो राजा राममोहन राय। ऑप्शन बी राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर 248 नंबर नियति सहित साक्षात भाषण किए देते जल्दी जल्दी कह सठिक आंसर होता जवाहरलाल नेहरू। किए ना जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी हो सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशार केउं सहर को कटकर सांस्कृतिक राजनीति कहुए। ओडिशार केउं सहर को कटकर सांस्कृतिक राजधानी कहुए। केउं सहर को आंसर कौन हो सठिक आंसर हो ऑप्शन बी पुरी को कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतर संविधान केबे गृहीत होइतिला। भारतर संविधान केबे गृहीत होइतिला ना 26 नवेम्बर 1949। ऑप्शन बी 26 नवेम्बर 1949 गृहीत होइतिला। एबे कह जल्दी जल्दी कमेंट कर कह जल्दी जल्दी कह जे कहार केतोटी ठीक अछि 50 टी रु कहार केतोटी ठीक अछि जल्दी जल्दी कह। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत भल ठीक अच्छे। आउ को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देख 251 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी गौतम बुद्ध क्यों वृक्ष मूले ज्ञान प्राप्त होइतिला। गौतम बुद्ध क्यों वृक्ष मूले ज्ञान प्राप्त होइतिले क्यों वृक्ष मूले सठिक आंसर हो अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्मर द्वितीय परिषद क्योंठारे होइतिला। जैन धर्मर द्वितीय परिषद क्योंठारे होइतिला ना पल्लवी ठारे होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोकंक धर्म महापात्र मानक कार्य कौन थिला। अशोकंक धर्म महापात्र मानकर कार्य कौन थिला युद्ध करिबा धर्म प्रचार जनमंगल कार्य करिबा कर आदाय करिबा सीमा रक्षा कौन हो सठिक आंसर ना ऑप्शन बी हो सठिक आंसर। ऑप्शन बी हो यार सठिक आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट मेगास्थनीस कहार दूत भाव भारत आसी। मेगास्थनीस कहार दूत भाव भारत आसी ना सिलिकस। किए ना सिलिकस बी कौच ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन
गुप्त जुगर प्रसिद्ध लौह स्तंभ केउठारे अवस्थित गुप्त जुगर प्रसिद्ध लौह स्तंभ केउठारे अवस्थित केउठारे ना मेहरौली केउठारे ना मेहरौली ठारे अवस्थित ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन बृहत संहितार लेखक बाराहमिहिर केउ विषय ज्ञानी थिले बृहत संहितार लेखक बाराहमिहिर केउ विषय ज्ञानी थिले केउ विषय गणित ज्योतिर्विज्ञान चिकित्सा राजनीति केउ विषय ना ज्योतिर्विज्ञान नेक्स्ट फ्रांसवा बर्नियर फ्रांसिस बर्नियर केउ देशर लोक थिले फ्रांसिस बर्नियर केउ देशर लोक थिले इंग्लैंड फ्रांस इटाली फ्रांस केउ देशर ऑप्शन बी फ्रांस नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली रो केउ सुल्तान खलीफांक ठारू मान्यता पाइथिले केउ सुल्तान अकबर इल्तुतमिश बालबन अलाउद्दीन खिलजी सही आंसर है कौन ना ऑप्शन बी इल्तुतमिश नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल प्रशासन रे सदर उद सदुर क्यों विभाग मुख्य थिले क्यों विभाग ना धर्म और दान विभाग थिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर अकबर को दिन इ इलाहीर अर्थ कौन दिन इ इलाहीर अर्थ कौन पिला माने अकबर को दिन इ इलाहीर अर्थ कौन ना ईश्वर को धर्म ऑप्शन ए ईश्वर को धर्म ऑप्शन ए हिबो सठिक आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ना सूफी संप्रदाय रे पीर काहा को कहा सूफी संप्रदाय रे पीर काहा को कहा ना गुरु को पीर कहा नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु नानक जन्मस्थान तलवांडी वर्तमान क्योंठारे अवस्थित भारत पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान क्योंठारे ना पाकिस्तान ऑप्शन बी पाकिस्तान नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा साहित्यर पंचसखा क्यों आंदोलन सहित जड़ित ओडिशा साहित्यर पंचसखा क्यों आंदोलन सहित जड़ित सूफी भक्ति ब्राह्म आर्य कौन है सठिक आंसर ना ऑप्शन बी भक्ति आंदोलन ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिबा 64 नंबर 264 नंबर रेलवे बोर्ड भारत रे केबे गठित होइतिला रेलवे बोर्ड भारत रे केबे गठित होइतिला यार सठिक आंसर है कौन ना 1905 मसीहा नेक्स्ट क्वेश्चन हंटर कमिशन कहा सहित संपृक्त थिला हंटर कमिशन कहा सहित संपृक्त थिला स्वास्थ्य शिक्षा कृषि पुलिस ना सठिक आंसर कौन हो ना ऑप्शन बी शिक्षा कौन हो ना ऑप्शन बी शिक्षा नेक्स्ट कानपुर रे 1857 विद्रोह नेतृत्व किए नहीं कानपुर रे 1857 विद्रोह नेतृत्व किए नहीं ना नाना साहेब किए ना नाना साहेब नेक्स्ट क्वेश्चन वंदे मातरम संगीत क्यों पुस्तक अणा जाइछि वंदे मातरम संगीत क्यों पुस्तक अणा जाइछि ना आनंद मठ क्योंठारु ना आनंद मठ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी को द्वारा प्रकाशित पत्रिकार नाम कौन जल्दी जल्दी आंसर करो सिंपल क्वेश्चन महात्मा गांधी को द्वारा प्रकाशित पत्रिकार नाम कौन ना यंग इंडिया कौन ना यंग इंडिया हिबो सठिक आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस रु इस्तीफा दे क्यों दल गठन करते सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस रु इस्तीफा दे दल गठन करते सठिक आंसर है कौन ना फॉरवर्ड ब्लॉक ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान रे मौलिक कर्तव्य क्यों देशर संविधान अणा जाइछि क्यों देशर संविधान मौलिक कर्तव्य अणा जाइछि जल्दी जल्दी आंसर को अमेरिका रूस ब्रिटेन कनाडा कौन हो सठिक आंसर ना रूस रू अणा जाइछि नेक्स्ट क्वेश्चन ना बुद्ध शब्दर अर्थ कौन कौन ना ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कौन ना ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन कल्पसूत्र क्यों धर्मर ग्रंथ कल्पसूत्र क्यों धर्मर ग्रंथ क्यों धर्मर ना जैन धर्म ऑप्शन बी जे कौच ठीक ओके नेक्स्ट कलिंग युद्ध परे अशोक क्यों पथ परित्याग करथिले कलिंग युद्ध परे अशोक क्यों पथ परित्याग करथिले ना क्यों पथ ऑप्शन बी दिग विजय पथ नेक्स्ट क्वेश्चन कौटिल्यंक अर्थशास्त्र क्यों विषय उपरे आधारित अर्थनीति राजनीति और शासनतंत्र धर्मशास्त्र संगीत कौन है सठिक आंसर जल्दी जल्दी कह
ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ରାଜନୀତି ଓ ଶାସନତନ୍ତ୍ର। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଲନ୍ଦା କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା କୁମାରଗୁପ୍ତ। କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା କୁମାରଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? କେଉଁ ଭାଷାରେ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। କେଉଁ ଭାଷାରେ ନା ଅପସନ୍ ସି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅମୀର ଖୁସରୁ କାହାର ସଭାକବି ଥିଲେ? ଅମୀର ଖୁସରୁ କାହାର ସଭାକବି ଥିଲେ? କାହାର ଥିଲେ ରେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେବ, ବି ହେବ ନା ସି ହେବ ନା ଡି ହେବ? କାହାର ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲଜି। କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ଏ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲଜି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେ ଏ କହୁଛ ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ସୁଲତାନ କୁତୁବ ମିନାରର ମରାମତି କରିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ସୁଲତାନ କୁତୁବ ମିନାରର ମରାମତି କରିଥିଲେ? କେଉଁ ସୁଲତାନ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବି ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ? କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ଜବତି ଦହସାଲ କାନକୁଟ ସବୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାଜମହଲର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥପତି କିଏ ଥିଲେ? ତାଜମହଲର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥପତି କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ଆଉ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ ଅସ୍ତାଦ ଅହମ୍ମଦ ଲାହୋରୀ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ବୀଜକ କାହାର ବାଣୀର ସଂଗ୍ରହ? ବୀଜକ କାହାର ବାଣୀର ସଂଗ୍ରହ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର୍ କୁହ କାହାର ବାଣୀର ସଂଗ୍ରହ ନା କବିର। କାହାର ନା କବିର ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ନା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ରାମାନନ୍ଦ, ଚୈତନ୍ୟ, ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ। ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ରାମାନନ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 283 ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଥ କିଏ ଥିଲେ? ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଥ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ତୁକାରାମ, ନାମଦେବ, ଏକନାଥ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣ ଯିବ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନା ସୁରଟରେ। କେଉଁଠାରେ ନା ସୁରଟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ସମୟରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ସମୟରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା ନା ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ। କାହା ସମୟରେ ନା ଅପସନ୍ ବି ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରାଣାସୀରେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ବାରାଣାସୀରେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନା ଜୋନାଥନ୍ ଡଙ୍କାନ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ ଜୋନାଥନ୍ ଡଙ୍କାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ କେବେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ନା 1915 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାଇମନ୍ କମିଶନରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ସାଇମନ୍ କମିଶନରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? 5, 6, 7, 10 କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ନା 7 ଜଣ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ଯୋଜନା କେବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ଘୋଷଣା କେବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ନା 3 ଜୁନ୍ 1947। କେବେ? 3 ଜୁନ୍ 1947 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର એકમાત્ર ମହିଳା ସଦସ୍ୟା କିଏ ଥିଲେ? ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର एकमात्र ମହିଳା ସଦସ୍ୟା କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ରମାଦେବୀ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ସରଲା ଦେବୀ, କୁନ୍ତଲା କୁମାରୀ ସାବତ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ଅର ଅଛି? କେତୋଟି ଅର ଅଛି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ ଆନ୍ସର୍। କେତୋଟି ନା 8ଟି ଅର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜୈନ ଧର୍ମର ଶେଷ ତୀର୍ଥକର କିଏ ଥିଲେ? ଜୈନ ଧର୍ମର ଶେଷ ତୀର୍ଥକର କିଏ ଥିଲେ?
କିଏ ଥିଲେ ଶେଷ ତୀର୍ଥଙ୍କରରେ? ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। କିଏ ଥିଲେ ନା ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବନ୍ଦର କେଉଁଠି ଥିଲା? ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବନ୍ଦର କେଉଁଠି ଥିଲା? କେଉଁଠି ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ, ସୁପାର, ଭୃଗୁ କଚ୍ଛ ସବୁ ଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେବନାମପିୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଉପାଧି କିଏ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? କିଏ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଶୋକ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବରାହ ମେହେର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବରାହ ମେହେର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହ। ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଚସିଦ୍ଧାନ୍ତିକା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର? ନା କାଳିଦାସ। କାହାକୁ? ନା ଅପସନ୍ ବି କାଳିଦାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ସୁଲତାନ ଦରିଆରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ? ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। କେଉଁ ସୁଲତାନ ନା ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୋଗଲ ଯୁଗର ସରକାରୀ ଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା? ମୋଗଲ ଯୁଗର ସରକାରୀ ଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା ମୋଗଲ ଯୁଗର ସରକାରୀ ଭାଷା? କ'ଣ ଥିଲା ରେ? କ'ଣ ଥିଲା ମୋଗଲ ଯୁଗର? ସରି ପିଲାମାନେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ କୁହ? ମୋଗଲ ଯୁଗର ସରକାରୀ ଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା ନା ପାର୍ସୀ। କ'ଣ ନା ପାର୍ସୀ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ସାତ ସହର ଭାବେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା? ସାତ ସହରର ସହର ଭାବେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା? ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଜଣାଶୁଣା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 17 ଅପସନ୍ ସି କହୁଛ ଠିକ୍। ଓକେ, ଏବେ କୁହ 100ଟାରୁ କିଏ କେତୋଟି ଠିକ୍ କଲଣି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ, କିଏ କେତୋଟି ଠିକ୍ କଲଣି? ओके वेरी गुड। चलो आगू को जीवा, टाइम नहीं, जल्दी सारिबा। ओके, नेक्स्ट देखो, गौतम बुद्धଙ୍କ मूर्ति को बौद्ध शास्त्र कौन कहुए? गौतम बुद्धଙ୍କ मूर्ति को बौद्ध शास्त्र कौन कहुए रे? महापरिनिर्वाण। ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म रे पंच महाव्रत मध्य अपरिग्रह अर्थ कौन? अपरिग्रह अर्थ कौन ना संपत्ति त्याग करवा। ऑप्शन बी संपत्ति त्याग करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोकଙ୍କ केउं अभिलेख रे कलिंग शब्दर व्यवहार कहिछि? केउं अभिलेख रे? धौली, जौगढ़, शाहबाजगढ़ी। कौन है जो सटीक आंसर ना उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासन रे सीताध्यक्ष क्यों विभाग मुख्य थिले? क्यों विभाग मुख्य थिले सीताध्यक्ष ना कृषि विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, गुप्त युग रे नालंदा विश्वविद्यालय सर्वोच्च अध्यक्ष को कौन कहा जाउतला? सर्वोच्च अध्यक्ष को कौन कहा? कुलपति शिलभद्र पंडित आचार्य। सठिक आंसर है कौन ना ऑप्शन बी शिलभद्र है सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 6 नंबर, विक्रमोर्वशीयम नाटक कहार रचना? विक्रमोर्वशीयम नाटक कहार रचना ना कालिदास। कहार ना कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, फुकोकी पुस्तक रे क्यों देशर विवरणी रही? फुकोकी पुस्तक रे क्यों देश विवरणी रही ना भारत विवरणी रही। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली रो क्यों सुल्तान खलीफा पदवी को अस्वीकार करथिले? दिल्ली रो क्यों सुल्तान खलीफा पदवी को अस्वीकार करथिले ना मुबारक शाह खिलजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तारिक इ फिरोज शाही रो लेखक किए? तारिक इ फिरोज शाही रो लेखक किए? 309 नंबर क्वेश्चन आंसर को किए ना जियाउद्दीन बोरानी। किए ना जियाउद्दीन बोरानी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना मुगल युग रे मीर बख्शी क्यों विभाग मुख्य थिले? क्यों विभाग मुख्य थिले मीर बख्शी? क्यों विभाग सामरिक
राजस्व धर्म परिवार କେଉଁ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ନା ଅପସନ୍ ଏ ସାମରିକ ବିଭାଗ ମୀର ବକ୍ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଶୋକଙ୍କ ଦିନ ଇ ଇଲାହି କେବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଦିନ ଇ ଇଲାହି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 1605। ନେକ୍ସଟ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଶେଖ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଲିୟାଙ୍କ ଦରଗା କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ନା ଅପସନ୍ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲା। ଏ ଯେ ବି କହୁଛ ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ସନ୍ଥ ସୁରଦାସ କେଉଁ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ? କେଉଁ ମୁଗଲ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ନା ଅପସନ୍ ଏ ଆକବର। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ନା 1772। କେବେ ନା 1772। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମହଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ମହଲୱାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହ। ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପଞ୍ଜାବ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଜାବ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହ। କିଏ ନେଇଥିଲେ? ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ। କିଏ? ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ। ସାଇମନ କମିଶନରେ କେତେ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ରେ ସାଇମନ କମିଶନରେ? କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ଜଣେ ବି ନୁହଁ। କେତେ ଜଣ? ଶୁଣ କେହି ବି ନୁହଁ, ଜଣେ ବି ନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 318 ନମ୍ବର ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସମସ୍ତ କେଉଁ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜଲ୍ଦି କୁହ। ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପୀନାଥ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ନା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପଦେଷ୍ଟା କିଏ ଥିଲେ? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପଦେଷ୍ଟା କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ ରେ ନା ବି.ଏନ୍. ରାଓ। କିଏ ନା ବି.ଏନ୍. ରାଓ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଜାତକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଜାତକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଶୁଣିଯିବ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ କିରେ ନା ତ୍ରିଶଲା। କ'ଣ? ତ୍ରିଶଲା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର ପଦବୀ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର ପଦବୀ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? କିଏ ନା ଅଶୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ ନା ସିଲିକସ୍ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ନାଗର ଶୈଳୀ କେଉଁ ବିଷୟ ସହ ଜଡ଼ିତ? ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହ ପିଲାମାନେ। 325 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ବୃହତ୍ ସଂହିତା କେଉଁ ବିଷୟର ଏକ ବିଶ୍ୱକୋଷ ଅଟେ? ବୃହତ୍ ସଂହିତା କେଉଁ ବିଷୟର ଏକ ବିଶ୍ୱକୋଷ ଅଟେ? କେଉଁ ବିଷୟର ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ। ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିହଲାର ଲେଖକ ଇବନ ବତୁତା ଭାରତର କେଉଁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଦାନି ରାଜା କହିଛନ୍ତି? କେଉଁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ଅପସନ୍ ଏ ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ସୁଲତାନ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାୟୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ସୁଲତାନ? ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ସୁଲତାନ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାୟୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ? କିଏ ନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଅପସନ୍ ବି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋଗଲ କଲାରେ ପିତ୍ରାଦୁରା କାହା ସମୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା? କାହା ସମୟରେ? ଆକବର, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଶାହଜାହାନ, ଔରଙ୍ଗଜେବ। କ'ଣ ଯିବ ନା ଶାହଜାହାନ। ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆକବରଙ୍କ ଦିନ ଇ ଇଲାହିର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ କିଏ ଥିଲେ? ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ କିଏ ଥିଲେ ରେ ଆବୁଲ ଫାଜଲ। ଅପସନ୍ ବି ଆବୁଲ ଫାଜଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସୁଫିବାଦର ୱାଲିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁଫିବାଦର ୱାଲିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଲ୍ଦି କୁହ। ସୁଫିବାଦର ୱାଲିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ବି ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ଲେଖକ କିଏ? ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ଲେଖକ କିଏ? କୁହ ଜଲ୍ଦି। କ'ଣ ଯିବ ନା କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ। ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍
ୱାରେନ୍ ହଷ୍ଟିଙ୍କ ପରେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ୱାରେନ୍ ହଷ୍ଟିଙ୍କ ପରେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। କି ଅପସନ୍ ଏ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା କାହା ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କାହା ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ? ନା ଲର୍ଡ ମାକୋଲେ, ୱାଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ, ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ସ। କିଏ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ? ନା ଲର୍ଡ ମାକୋଲେ ଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କାହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହେଇଥିଲା? ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପାରିଶ ପଚାରିଛି। ଓକେ, କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ପଚାରିନି, କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା କିଏ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ପଚାରିଛି। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲର୍ଡ ମାକୋଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 1857 ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ବିହାରର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ ବିହାରର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ନା ଦୁଇ ଜଣ ନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। କିଏ? କଁୱର ସିଂ और ଅମର ସିଂ। ଅପସନ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ସ୍ୱରାଜ ଦଳ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସ୍ୱରାଜ ଦଳ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହ। ସ୍ୱରାଜ ଦଳ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? କିଏ? ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଅପସନ୍ ଏ ଯେ କହୁଛ ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାନର ସେନା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ବାନର ସେନା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ। ବି ୟେସ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? କିଏ? ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ଅପସନ୍ ଡି ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ରାଜ୍ୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନୀତି କେଉଁ ଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଛି? କେଉଁ ଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। କେଉଁ ଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଦେଶରୁ? ନା ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଅପସନ୍ ଏ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣିତ? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣିତ? କେଉଁ ଭାଗରେ? ନା ଭାଗ 3 ଭାଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜୈନ ଧର୍ମର ହୀନଯାନ ଶାଖା କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରେ? ସଂସ୍କୃତି, ପାଲି, ପ୍ରାକୃତି, ଅପଭ୍ରଂଶ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କୁହ। ନା କ'ଣ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର? ନା ସଂସ୍କୃତ। ଅପସନ୍ ଏ। ସରି ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ଏ ହେବନି, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ପାଲି ଭାଷା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ବି, ଯେ ବି କହୁଛ ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଜୈନ ଧର୍ମର ଦିଗମ୍ବର ପନ୍ଥୀଙ୍କ ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ଜୈନ ଧର୍ମର ଦିଗମ୍ବର ପନ୍ଥୀଙ୍କ ନେତା କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ ଦିଗମ୍ବର ପନ୍ଥୀଙ୍କ ନେତା? ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ବି ଭଦ୍ରବାହୁ। ଅପସନ୍ ବି ଯେ କହୁଛ ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଶୋକଙ୍କ ଲୁମ୍ବିନୀ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେଠାରେ କେଉଁ କର ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ? କେଉଁ କର ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବଲିକର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ପାଟଳିପୁତ୍ରର ଶାସନ କେତୋଟି ସୀମିତ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା? କେତୋଟି ସୀମିତ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା? 4, 5, 6, 10। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହେଇଯିବ 6। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକଳା ଅଜନ୍ତା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅଜନ୍ତା ଚିତ୍ରକଳା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। କିଏ? ନା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିକୋଲୋ କଣ୍ଟି କେଉଁ ଦେଶର ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ? କେଉଁ ଦେଶର? ନା ଇଟାଲୀ ଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା, ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ସୁଲତାନ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳାର ଆଶ୍ରୟଦାତା ଭାବେ ଖ୍ୟାତ? ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ସୁଲତାନ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳାର ଆଶ୍ରୟଦାତା ଭାବେ ଖ୍ୟାତ? କେଉଁ ସୁଲତାନ ପିଲାମାନେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୋଗଲ ଯୁଗରେ କୋତୱାଲଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? କୋତୱାଲଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୁସଲମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେରେ? ନା 18। ଏବେ କୁହ କାହାର କେତୋଟି ଠିକ୍ ହେଲା? 150ଟି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲାଣି। 150ଟି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ 150ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। କାହାର କେତୋଟି ଠିକ୍ ହେଲା? ଭେରି ଗୁଡ୍। ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ସବୁ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କରିବା କଥା।
ओके आगू जावा बहुत क्वेश्चन अच्छी चली चलो देखा जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देख सूफी संत बाबा फरीद क्यों संप्रदायर थिले सूफी संती बाबा फरीद क्यों संप्रदायर थिले रे क्यों संप्रदायर ना चिश्ती संप्रदाय ऑप्शन ए रामचरित मानस क्यों भाषा रे लिखित रामचरित मानस क्यों भाषा रे लिखित क्यों भाषा रे ना अवधि अवधि भाषा रे लिखित ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रे पुलिस व्यवस्थार जनक क्या कहुए भारत रे पुलिस व्यवस्थार जनक क्या कहुए लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड वेल्लेस्ली लॉर्ड डेलहाउसी लॉर्ड हस्टिंग क्या ना लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस नेक्स्ट क्वेश्चन सतीदाह प्रथा क्यों वर्ष निषेध करा सतीदाह प्रथा जल्दी जल्दी आंसर को पूरा सिंपल क्वेश्चन सतीदाह प्रथा केबे ना 1829 ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 विद्रोह समय रे इंग्लैंड प्रधानमंत्री किए थे 1857 विद्रोह समय इंग्लैंड प्रधानमंत्री किए थे ना फालम रस्टन ऑप्शन ए पाल्म रस्टिंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बारदोली सत्याग्रह क्यों वर्ष होता बारदोली सत्याग्रह क्यों वर्ष होता रे ना 1928 मसीह बारदोली सत्याग्रह 1928 मसीह नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन ना पूर्ण स्वराज प्रस्ताव क्यों नदी कूल गृहीत होता पूर्ण स्वराज प्रस्ताव क्यों नदी कूल होता ना रावी नदी कूल ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशार शांति सेना क्योंठारे गठित होता ओडिशार शांति सेना क्योंठारे गठित होता कटक भद्रक पुरी गंजाम कौन हो सठिक आंसर ना भद्रक ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन भारतर संविधान रे क्यों अनुच्छेद रे संविधान संशोधन व्यवस्था रही क्यों अनुच्छेद रे पिला माने क्यों अनुच्छेद रे ना अनुच्छेद 368 ओके नेक्स्ट देखा संविधान क्यों संशोधन को मिनी संविधान कहुए संविधान क्यों संशोधन को मिनी संविधान कहुए ना केते 42तम ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध द्वारा प्रथमे दीक्षित होता 5 जन शिष्य को कौन कहुए बहुत सिंपल क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर को कौन कहुए पंचरत्न पंचसखा पंच पांडव पंचवर्गीय भिक्षु कौन वेरी गुड सठिक आंसर ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्मर पंच महाभारत मध्य अस्तेयर अर्थ कौन जैन धर्मर पंचा महाभारत मध्य अस्तेयर अर्थ कौन कौन अस्तेयर अर्थ ना चोरी न करिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक धर्म क्यों शास्त्र उपर आधारित अशोक धर्म क्यों शास्त्र उपर आधारित जल्दी जल्दी आंसर को अशोक धर्म क्यों शास्त्र उपर आधारित 363 नंबर शास्त्र ना ऑप्शन ए राहुलोबाद स्तूप नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य शासन रे गुढ़ पुरुष क्या कहुला मौर्य शासन रे गुढ़ पुरुष क्या कहुला जल्दी जल्दी आंसर को क्या कहुला रे ना गुप्तचर क्या ना गुप्तचर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त जुगरे विक्रमादित्य सभारे केते जन पंडित थिले रे सठिक आंसर कौन हो कौन नवरत्न नोटी दिल्ली नवरत्न नेक्स्ट क्वेश्चन हरिवंश कहार रचना हरिवंश किए रचना करथिले हरिवंश किए बाणभट्ट ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मार्को पोलो क्यों शताब्दी भारत आसी मार्को पोलो क्यों शताब्दी भारत आसी क्यों शताब्दी ना त्रयोदश शताब्दी भारत आसी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट देखिबा दिल्लीर क्यों सुल्तान कुतुबुद्दीन आइबांक जमाता थिले दिल्लीर क्यों सुल्तान कुतुबुद्दीन आइबांक जमाता थिले जल्दी जल्दी आंसर को जल्दी जल्दी टाइम नहीं कौन हो सठिक आंसर ना कौन इल्तुतमिश नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल जुगरे कोरोरी अधिकारी कार्य कौन थिला मुगल जुगरे कोरोरी अधिकारी कार्य कौन थिला रे 1 कोटी दाम राजस्व आदाय केते 1 कोटी दाम राजस्व आदाय ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन
ଆକବରଙ୍କ ଦିନ ଇ ଇଲାହିର ଅସଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଆକବରଙ୍କ ଦିନ ଇ ଇଲାହିର ଅସଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ? ନା ସମସ୍ତ ହେବ ଏ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ଯେ କହୁଛ ଠିକ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ସୁଫି ସନ୍ଥ ଶେଖ୍ ସଲିମ୍ ଚିସ୍ତି କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ? ସୁଫି ସନ୍ଥ ଶେଖ୍ ସଲିମ୍ ଚିସ୍ତି କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର୍ କୁହ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। କେଉଁଠାରେ? ନା ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ଅପସନ୍ ବି ଯେ କହୁଛ ଠିକ୍, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସନ୍ଥ ରାମଦାସ କେଉଁ ମରାଠା ଶାସକଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ? କେଉଁ ମରାଠା ଶାସକଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ରେ? କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ଶିବାଜୀ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ? କେଉଁଠାରେ? ନା ହରିହରପୁର। ହରିହରପୁର ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କେଉଁ ବର୍ଷ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କେଉଁ ବର୍ଷ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କେଉଁ ବର୍ଷରେ? କେଉଁ ବର୍ଷ? ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଅପସନ୍ ବି 1913 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 1857 ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଫୈଜାବାଦର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଫୈଜାବାଦର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ନା ମୌଲଭୀ ଅହମଦୁଲ୍ଲା। ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବାପୁ ଡାକରା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବାପୁ ଡାକରା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ ରେ? ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଅପସନ୍ ଏ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ। ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ଓଡ଼ିଶାର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ କେଉଁ ମହିଳା କାରାବରଣ କରିଥିଲେ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ, କେଉଁ ମହିଳା କାରାବରଣ କରିଥିଲେ? ରମାଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ, ସରଲା ଦେବୀ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣ ଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସମାନତା ଅଧିକାର ଅଛି? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସମାନତା ଅଧିକାର ଅଛି? କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ? ନା 18ରୁ 14। ସେ 14ରୁ 18। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ କାହିଁକି ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ? କାହିଁକି ଯୋଗ ନେଇଥିଲେ? ନା ସେମାନେ ପୃଥକ ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଥିଲେ। କ'ଣ ଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ସେମାନେ ପୃଥକ ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଅହିଂସା କେଉଁଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଅହିଂସା କେଉଁଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? କେଉଁଠାରୁ? ନା ଉପନିଷଦରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଋଷଭ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତୀକ କ'ଣ? ଋଷଭ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ଥିଲା? ସିଂହ, ଷଣ୍ଢ, ହାତୀ, ସର୍ପ। କ'ଣ ଥିଲା ରେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ବି ଷଣ୍ଢ। ଅପସନ୍ ବି ଷଣ୍ଢ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଅଶୋକଙ୍କ ପଥର ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା? ଅଶୋକଙ୍କ ପଥର ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠାରୁ? ନା ଚୁନାର। ଅପସନ୍ ଏ ଚୁନାର ଠାରୁ। ନେକ୍ସଟ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବା ଅଧିକରଣ ରହିଛି? କେତୋଟି? 10, 12, 15, 20। କେତୋଟି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ, କେତୋଟି? 15ଟି। କେତୋଟି? 15ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଦେବଗଡ଼ର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ବିଷ୍ଣୁ। ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ରାବଣ ବଧ କାହାର ରଚନା? ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୁହ ଆନ୍ସର୍ କୁହ। ରାବଣ ବଧ କାହାର ରଚନା? ନା ଅପସନ୍ ଏ ଭଟ୍ଟି ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଅବଦୁଲ ରଜାକ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଦରବାରରୁ ଆସିଥିଲେ? ଅବଦୁଲ ରଜାକ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଦରବାରରୁ ଆସିଥିଲେ? କୁହ ଆନ୍ସର୍ କୁହ, କ'ଣ ହେଉଯିବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବରାୟ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବରାୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ସୁଲତାନ ଜିଜିଆ କର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ଜିଜିଆ କର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଅପସନ୍ ସି ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ। ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ଶାହଜାହାନାବାଦ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଶାହଜାହାନାବାଦ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ? ନା ଯମୁନା ନଦୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆକବରଙ୍କ ଦିନ ଇ ଇଲାହିରେ ରବିବାର ଦିନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା? ଦିନ ଇ ଇଲାହିରେ ରବିବାର ଦିନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ? ନା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ। ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍।
ସୁଫି ସନ୍ଥ ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ? ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ସୁଫି ସନ୍ଥ ମାନେ? କେଉଁ ଉପାଧି? ନା ତୁତି ଇ ହିନ୍ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ସନ୍ଥ ଶଙ୍କରଦେବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ? ନା ଆସାମ। ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶେଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ଶେଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ଥିଲା? ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଦେବକୁ ଫେରିଯାଅ, ବେଦକୁ ଫେରିଯାଅ, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦାସ, ବେଦକୁ ଫେରିଯାଅ। କିଏ କହିଲେ? ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଗକୁ ବହୁତ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କ'ଣ ବହୁତ ଥର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସି ସାରିଛି। କ'ଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦାସ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, 1857 ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଭାରତର ଶାସନ ଭାର କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ, କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କିଏ? ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ କେତେ ଜଣ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ? କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି 78। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜୟ ହିନ୍ଦ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଶାର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବାଲେଶ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ସମ୍ବିଧାନର ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପିଲାମାନେ? ଅନୁଚ୍ଛେଦ 32କୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 400 ନମ୍ବର, ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଶେଷ ବୈଠକ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 24 ଜାନୁଆରୀ 1950। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହାର କେତେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କହିଦିଅ। 200ରୁ ଆଉ 100ଟି ଅଛି, ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦି। କାହାର କେତେ ହୋଇଗଲା? ସାବାସ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଓକେ, ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ପରିଷଦର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କର। କିଏ ଥିଲେ? ମହାକାଶ୍ୟପ। ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜୈନ ଧର୍ମରେ ତ୍ରିରତ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ ଚରିତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ? କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକର ପାଠୋଦ୍ଧାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍। ଅପସନ୍ ଏ, ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ଅନ୍ତପାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଜଲ୍ଦି କୁହ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ଅନ୍ତପାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ସୀମାନ୍ତ ଦୁର୍ଗ ରକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗଳା, ଗୁଜରାଟ, ମାଲବାର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ବଙ୍ଗଳା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 406 ନମ୍ବର, କିରାତୁର୍ଜୁନୀୟ ମହାକାବ୍ୟ କାହାର ରଚନା? ରେ ବାବୁମାନେ କୁହ ଟିକେ, ଜଲ୍ଦି କୁହ। କାହାର? ନା ଭାରବୀ। ଅପସନ୍ ଏ, ଭାରବୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ବିଜୟନଗର ହମ୍ପି ସହରକୁ ରୋମ୍ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ପିଲାମାନେ? ନା ଡୋମିଙ୍ଗୋ ପେଜ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ସୁଲତାନ ଖଲିଫାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଲତାନ ଇ ଆଜମ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ଉପାଧି କିଏ? ନା ଇଲତୁମିଶ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍,
ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ସାମରିକ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ମୀର ବକ୍ସିଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ? କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ମୀର ବକ୍ସିଙ୍କୁ? କିଏ? ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ରାଟ। କିଏ? ସମ୍ରାଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆକବରଙ୍କ ଦିନ ଇ ଇଲାହି କେଉଁ ଧର୍ମର ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଥିଲା? କେଉଁ ଧର୍ମର ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଥିଲା? କେଉଁ ଧର୍ମର? ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ପାର୍ସି, ଶିଖ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେ ଡି କହୁଛ ଏଠି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୁଫି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସମାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ ରେ? ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଙ୍ଗୀତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଙ୍ଗୀତ, ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସନ୍ଥ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ରେ? କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ପ୍ରୟାଗଠାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇଂରେଜମାନେ ବମ୍ବେ କାହାଠାରୁ ଉପହାର ରୂପେ ପାଇଥିଲେ? କାହାଠାରୁ ଉପହାର ରୂପେ ପାଇଥିଲେ? ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ନେକ୍ସଟ, ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ କେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ କେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ନା 1854। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 1857 ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ହରିୟାଣାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ହରିୟାଣାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଜଲ୍ଦି କୁହ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଥିବ ରାଉତୁଲ୍ଲା ରାମ, ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସିମଲା ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ସିମଲା ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ନା 1945 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର 417, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର କିଏ କହିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ ରେ? ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ? ସମ୍ବଲପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ? ପୁରୀ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ପୁରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଏକକ ନାଗରିକତ୍ୱ କେଉଁଠାରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଏକକ ନାଗରିକତ୍ୱ କେଉଁଠାରୁ? ବ୍ରିଟେନରୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏକକ ନାଗରିକତ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ନା 352। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ସଂଘର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ମହାପ୍ରଜାପତି ଗୌତମୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜୈନ ଧର୍ମର ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ରେ ପିଲାମାନେ? ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କହିଦିଅ ଆନ୍ସର୍। ନା ଅଜିତନାଥ। କିଏ? ଅଜିତନାଥ, ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 423 ନମ୍ବର। ଓକେ, ଦେଖ, ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ନାମକ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାଲେଖ ମିଳିଥିଲା? କେଉଁ ମୁଦ୍ରାଲେଖ ରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ଆଉ ବି, ମାର୍କ୍ସ କି ଗୁଜାରା, ଦୁଇଟି ମିଳିଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ଦୌବାରିକ କିଏ ଥିଲେ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ଦୌବାରିକ କିଏ ଥିଲେ ରେ ପିଲାମାନେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଅପସନ୍ ଏ, ରାଜା ପ୍ରସାଦର ରକ୍ଷକ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ? ନା ଦେବଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅମର କୋଷର ରଚନା କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଅମରକୋଷର ରଚୟିତା କିଏ? ଅମର ସିଂ, ଅପସନ୍ ଏ ଅମର ସିଂ, ସିମ୍ପଲଟା ଅମର ସିଂ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପରିବ୍ରାଜକ ଡୋମିଙ୍ଗୋ ପେଜ କାହା ସମୟରେ ବିଜୟନଗର ଆସିଥିଲେ? କାହା ସମୟରେ ବିଜୟନଗର ଆସିଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ସୁଲତାନ ପାଇବୋସ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ସୁଲତାନ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ବାଲବନ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ବଜିର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଉଥିଲା? ବଜିର କହିଲେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
प्रधानमंत्री जो सठिक आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर को इबादत खान क्योंठारे अवस्थित अकबर को इबादत खान क्योंठारे अवस्थित फतेहपुर सिक्री आग्रा दिल्ली लाहौर क्योंठारे सठिक आंसर ये कौन ना फतेहपुर सिक्री वेरी गुड एक उत्तर ठीक फतेहपुर सिक्री। नेक्स्ट देखा सूफी संप्रदाय रे मुरीद क्या कहुए सूफी संप्रदाय रे मुरीद क्या कहुए जल्दी जल्दी आंसर कही दियो पिला माने कौन हो क्या ना शिष्य को मुरीद कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशार अति बड़ी जगन्नाथ दास क्यों मतवाद रे क्यों मतवाद रे पंचसखा मतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतर भू राजस्व संपर्कित पिट्स इंडिया एक्ट केबे आसीथिला पिट इंडिया एक्ट केबे आसीथिला केबे 1784 ऑप्शन बी। नेक्स्ट राजा राममोहन राय को राजा उपाधि किए देथिले राजा राममोहन राय को राजा उपाधि किए देथिले ब्रिटिश सरकार आम अकबर द्वितीय शाह आलम जवाहरलाल नेहरू जल्दी जल्दी कह कौन है सठिक आंसर कौन है सठिक आंसर और सठिक आंसर है पिला माने कौन ना तुम ऑप्शन बी अकबर द्वितीय के ना अकबर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 1857 विद्रोह समय रे गोरखपुर नेतृत्व किए नहीं गोरखपुर नेतृत्व किए नहीं ना गजाधर सिंह किए गजाधर सिंह गोरखपुर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रही किए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रही किए समस्ते जानी किए रे किए विनोबा भावे किए विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पुना चुक्ति पुना पैक्ट कहा मध्य होता पुना पैक्ट क्या मध्य होता पिला माने क्या मध्य होता ना गांधी और आंबेडकर नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशार क्यों स्थान लुण मरा प्रथमे बछा ओडिशार क्यों स्थान लुण मरा प्रथमे बछा ना इंचुडी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भारतर संविधान रे राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया क्यों देश अणाइला जल्दी जल्दी आंसर कह दियो क्यों देश अणाइला सठिक आंसर कौन हो ना आयरलैंड देशर ना आयरलैंड ऑप्शन ए। नेक्स्ट संविधान क्यों अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन अच्छी पूरा सिंपल क्वेश्चन पॉलिटिकल रे पढ़ा जाइतिला कौन हो संविधान क्यों अनुच्छेद रे राष्ट्रपति शासन अच्छी जल्दी जल्दी कह सठिक आंसर कौन हो 356। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध क्यों बयस गृह त्याग करते गौतम बुद्ध क्यों बयस गृह त्याग करते 29 वर्ष बयस गृह त्याग करते। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म रे अपरिग्रहर अर्थ कौन जैन धर्म रे अपरिग्रहर अर्थ कौन ना ऑप्शन बी असंचय। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक धर्म अनुजाई संयम और भावशुद्धि कहार अंश ना आत्मिक प्रगति ऑप्शन बी आत्मिक प्रगति ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा मौर्य शासन रे रथाध्यक्ष क्यों विभाग परिचालना करते मौर्य शासन रे रथाध्यक्ष क्यों विभाग परिचालना करते कि विभाग ना रथवाहिनी रथाध्यक्ष बोले कौन ना रथवाहिनी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त जुगरे व्याघ्र मुद्रा क्यों राजा प्रचलन करते व्याघ्र मुद्रा क्यों राजा प्रचलन करते ना चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सुश्रुत संहिता क्यों विषय सह जड़ित सुश्रुत संहिता क्यों विषय सहित जड़ित क्यों विषय पिला माने क्यों विषय ऑप्शन बी शल्य चिकित्सा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा परिव्राजक आथनायक्स निकिटन क्यों देशर थिले आथनायनासियम निकिटिन क्यों देशर थिले क्यों देशर पिला माने जल्दी जल्दी कह क्यों देशर थिले सठिक आंसर है जो रूसिया देशर ना रूसिया थिले। ओके तापर देखिबा नेक्स्ट दिल्ली रो क्यों सुल्तान खिजिर खान को निजर उत्तराधिकारी करथिले खिजिर खान का सठिक आंसर कौन हो ना पी तैमुरलंग।
नेक्स्ट देखिबा मुगल जुगरे कोर्निश कौन थिला मुगल जुगरे कोर्निश कौन थिला बी अभिवादन करिवार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर को दिन ही इलाहीर मुख्य उपदेश कौन थिला अकबर को दिन ही इलाहीर मुख्य उपदेश कौन थिला ऑप्शन ए सुल इ कुल। ओके ए कह कहार केतोटी आंसर ठीक है जल्दी 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 कह टाइम ना आर 50 टी क्वेश्चन अच्छी ताली और 50 टी क्वेश्चन अच्छी। ओके वेरी गुड पिलाने वेरी गुड सिंपल क्वेश्चन अच्छे समस्ते जानी। ओके देखा आगे 50 टी क्वेश्चन अच्छी ठीक अच्छे। सूफी संप्रदाय खलीफार अर्थ कौन सूफी संप्रदाय खलीफार अर्थ कौन आग मत कहुला कौन हो सठिक आंसर खलीफार अर्थ कौन कि खलीफार अर्थ कौन ना गुरु उत्तराधिकारी किए गुरु उत्तराधिकारी। ओके खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन भक्ति आंदोलन सन्थ ज्ञानदेव क्यों ग्रंथर टीका लिखिथिले क्यों ग्रंथर टीका लिखिथिले क्यों ग्रंथर ना भगवत गीता। ओके नेक्स्ट देखा भारतर रेलबाईर जनक क्या कहुए भारतर रेलबाईर जनक क्या लॉर्ड डेलहाउसी लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड वेल्लेस्ली लॉर्ड माउंटबैटन जल्दी जल्दी कह आंसर कौन हो आंसर हो ऑप्शन ए लॉर्ड डेलहाउसी। ओके नेक्स्ट देखा आर्य समाज क्यों वर्ष प्रतिष्ठा होता आर्य समाज क्यों वर्ष प्रतिष्ठा होता क्यों वर्ष 1875 आर्य समाज प्रतिष्ठा होता। नेक्स्ट देखा 1857 विद्रोह समय इंग्रेज सेनापति हेपलक क्योंठारे निहत होते हेपलक क्योंठारे निहत होते कानपुर लखनऊ दिल्ली आग्रा क्योंठारे लखनऊ ऑप्शन बी लखनऊ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्री मिशन को गांधीजी कौन कहते सरी पिला माने क्रिप्स मिशन को गांधीजी कौन कहते ऑप्शन बी ये सठिक आंसर देवालिया बैंकर पछुआ तारीखर चेक। ओके ऑप्शन बी जो सठिक आंसर। नेक्स्ट देखा अगस्ट ऑफर अगस्त दान क्यों वर्ष घोषणा करा अगस्ट ऑफर बा अगस्त दान क्यों वर्ष घोषणा करा क्यों वर्ष करा 1940 मसीह। ओके नेक्स्ट देखा ओडिशा रे मालती चौधरी क्योंठारे बाजी राउत छात्रावास करते बाजी राउत छात्र कटक अनुगुल ढेंकानाल पुरी क्योंठारे क्योंठारे ना यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी अनुगुल हो सठिक आंसर क्योंठारे ना अनुगुल। नेक्स्ट देखा भारत संविधान राज्यसभा को सदस्य मनोनयन क्योंठार अणा जल्दी जल्दी कह ना आयरलैंड क्योंठार ना आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान क्यों भाग में पंचायत राज व्यवस्था अच्छी पंचायती राज व्यवस्था संविधान क्यों भाग में अच्छी ना भाग IX नवम। ओके नेक्स्ट बौद्ध धर्मर कलिंग सहित संपर्कित दंतपुर क्यों राज्यर थिला ओडिशा आंध्र मध्य प्रदेश बिहार क्यों राज्यर थिला ना ओडिशा दंतपुर ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म रे तीर्थंकर शब्दर अर्थ कौन जैन धर्म रे तीर्थंकर शब्दर अर्थ कौन संसार रूपक मुद्ररू पार करुथिबा गुरु ऑप्शन बी। नेक्स्ट अशोकंक लघु शिलालेख मध्यरु ओडिशा रे केउटी देखा जाए जल्दी आंसर को आग मध्य देखी क्वेश्चन कौन हो सठिक आंसर अरे देखी ना सी धौल्य जोगड़ ऑप्शन सी जो सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य शासन रे लक्षणाधिक्य क्यों विभाग मुख्य थे जल्दी जल्दी कह ना मुद्राशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त जुगरे परम भागवत उपाधि किए धारण करते परम भागवत उपाधि किए धारण करते ना द्वितीय चंद्रगुप्त। हरिवंश कहार रचना जल्दी जल्दी कह हरिवंश कहार रचना कारी जिनसेन हरिवंश जिनसेन लिखी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन परिव्राजक
कार्नायर क्यों वृत्ति रे जड़े विशेषज्ञ थिले कार्नायर क्यों वृत्ति रे विशेषज्ञ थिले क्यों वृत्ति रे ना चिकित्सक गोटे डाक्तर थिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली रो क्यों सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक दास थिले कुतुबुद्दीन ऐबक दास थिले किए ना क्यों सुल्तान पिला माने समस्ते समस्ते तीन जन समस्ते थिले। ओके नेक्स्ट देखिबा मोगल जुगरे तस्लीम तस्लीम कौन थिला मोगल जुगरे तस्लीम कौन थिला एक प्रकार सम्मान जणाइबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर को दिन ए इलाहीर अंतराल रे क्यों महान सूफी चिंताधारा थिला अकबर को दिन ए इलाहीर अंतराल रे क्यों महान सूफी चिंताधारा थिला कौन ये सठिक आंसर ना सी मोहम्मद गजाली। सूफी संप्रदाय रे फना अर्थ कौन सूफी संप्रदाय फनार अर्थ कौन कौन पिला माने ना निजको भगवान को मध्य रे लीन करवा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिबा भक्ति आंदोलन संत नामदेव क्यों वृत्तिर थिले पिला माने ना दर्जी सॉरी पिला माने दर्जी दर्जी दर्जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम गवर्नर किए थिले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम गवर्नर किए थिले रे रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन थियोसॉफिकल सोसाइटी रो मुख्यालय भारत रे केउठारे अवस्थित थियोसॉफिकल सोसाइटी रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित पिला माने भारत रे सठिक आंसर इबो आद्यार ऑप्शन बी आद्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 विद्रोह समय रे इंग्लैंड रानी के दिले सिंपल क्वेश्चन इंग्लैंड रानी के दिले विक्टोरिया रानी विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइभेल योजना क्यों वर्ष आसीतिला वाइभेल योजना क्यों वर्ष आसीतिला 1945 वाइभेल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमला सम्मेलनी समय रे भारतर भाइसराय किए थिले सिमला सम्मेलनी समय रे भारतर भाइसराय किए थिले ना लॉर्ड वेभेल ऑप्शन बी लॉर्ड वेभेल। ओके नेक्स्ट देखिबा कम क्वेश्चन अछि ओडिशा रे रमादेवी क्यों आंदोलन समय रे पदयात्रा करथिले क्यों आंदोलन समय रे जल्दी जल्दी कहि दियो टिके कोन जीवो भूदान आंदोलन क्यों भूदान आंदोलन ऑप्शन डी भूदान आंदोलन। नेक्स्ट देखिबा भारतर संविधान रे युग्म तालिका क्यों ठार अणा जाईछि भारतर संविधान युग्म तालिका क्यों ठार अणा जाईछि कोइटारो ना ऑस्ट्रेलिया सठिक आंसर। नेक्स्ट देखिबा 80 संविधान क्यों अनुच्छेद रे अर्थ आयोग विषय वर्णना करिछि क्यों धारा रे समस्त जानि दिबो क्यों धारा अर्थ आयोग विषय वर्णना कराइछि रे पिला माने अनुच्छेद 280 धारा 280 रे। ओके नेक्स्ट देखिबा बौद्ध धर्मर प्रज्ञार अर्थ कौन बौद्ध धर्म रे प्रज्ञार अर्थ कौन ज्ञान ज्ञान ज्ञान। नेक्स्ट जैन धर्म रे निग्रंथ काहाकू कहाजे जैन धर्म रे निग्रंथ काहाकू कहाजे जो आंसर कह काहाकू ना समस्त बंधन मुक्त ऑप्शन बी जे कह ठीक ऑप्शन बी। ओके तापर देखिबा नेक्स्ट अशोकों धर्मर श्रेष्ठता क्यों निहित अशोकों श्रेष्ठता क्यों निहित पिला माने अशोकों धर्मर श्रेष्ठता क्यों निहित सठिक आंसर कौन हो ऑप्शन ए हिंसा और सहिष्णुता। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य शासन रे सन्निधाता अधीन रे क्यों विभाग थिला कोषागार ऑप्शन ए कोषागार। नेक्स्ट देखिबा 15टी क्वेश्चन अछि गुप्त युग रे महिला मानक स्थिति किपरि थिला गुप्त युग रे पिला माने महिला मानक स्थिति किपरि थिला सामाजिक अधोपतन आरंभ होइतिला कौन ना सामाजिक अधोपतन आरंभ होइतिला ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कादम्बरी रो लेखक बाणभट्ट कहा सभा कवि थिले पिला माने बाणभट्ट सठिक आंसर कौन हो ना हर्षवर्धन। नेक्स्ट परिव्राजक मेगास्थनीज भारतीय समाज को केतोटी श्रेणी विभक्त करथिले मेगास्थनीज 4 6 7 10 केतोटी जल्दी कह केतोटी सठिक आंसर हो 60 श्रेणी विभक्त करथिले। नेक्स्ट देखिबा दिल्ली रो क्यों सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक पुओ थिले कुतुबुद्दीन ऐबक पुत्र नाम कौन आराम शाह। ओके नेक्स्ट देखिबा मुगल युग रे जमींदार मानक मुख्य दायित्व कौन थिला जमींदार मुख्य दायित्व
ନା କର ଆଦାୟ କରିବା, କର ଆଦାୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବା। ଆକବରଙ୍କ ଦିନ ଇଲାହିର ଅନ୍ତରାଳରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ସେ ଅବକାଶ ମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅବକାଶ ମହଲ କେବେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ସି 1582। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୁଫି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହାଲ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସୁଫି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହାଲ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ପିଲାମାନେ? ନା ଅପସନ୍ ବି ପରମାନନ୍ଦର ଅବସ୍ଥା। ପରମାନନ୍ଦର ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 32, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ସନ୍ଥ କବୀରଙ୍କ ଉପଦେଶ କେଉଁଥିରେ ଗୃହୀତ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ସାକ୍ଷୀ ଓ ଶବଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତରେ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତରେ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେବା ସଦନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ କରିଥିଲେ? ସେବା ସଦନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ବେରାଜମଜି ମାଲବାରୀ। ବେରାଜମଜି ମାଲବାରୀ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, 1857 ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଂରେଜ ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଇଂରେଜ ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କହିଦିଅ। ନା କିଏ ଥିଲେ? ନିକଲସନ୍ ଓ ହଡସନ୍ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା? ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା? କେବେ? 16 ଅଗଷ୍ଟ 1946। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ବ୍ରିଟେନର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ପୁରା ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କିଏ ଥିଲେ? ଷଷ୍ଠ ଜର୍ଜ। କିଏ ଥିଲେ? ଷଷ୍ଠ ଜର୍ଜ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି? କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିନିଅ, କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ? ନା 12ରୁ 35। ଓକେ, ଆଉ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଇଗଲା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତୁମ 500ଟି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ। ମୁଁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ସହଜ ଆସିବ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ।